Let's get it on. Time for the main event. Randil Labaho Promotion proudly presents bakbakan sa lupa court ilang-ilang lagtang Talisay City. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Cebu City, Kulapo Jason Jobert versus Team Mandawi, Jobel Hapon Rigi. Okay, let's go. Game 1 of the best of 3. Hapon. Atong organizer ng atong bakbakan na sila si Boss Rancil Labaho o si Boss Gilbert Briones. Mga na ito mga organizer. 1-0 na mga birds. Team Cebu City draws first blood. Jubel firing. Answered by the master TikToker. Jubel again. Hapon. Pouring in. Jubel again. Heavy rainfall coming from Team Mandawi. Defended by Team Cebu City. Underneath. Ang tira ni Kulapo. Side out. 1-0 mga kabubirds sa ato score. Reggie. Good item delivered by the Silent Assassin. Reggie Caban. Ono igualis na mga kabubirds sa atong game 1. Paranus. Kulapo litit tayo. Hapon. Jubel. Wanan, nagkaputukan na mga birds. Gidaiba ni Reggie Caban. Jubel, what a shot! Jubel! My goodness, kuha pa! Bang! Sabit si Hapon. Ono igualis mga birds ang atong score. Ono igualis. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Reggie. Side out, side out, side out. Servisyo Hapon. Dah. 2 shot combination. 3 shot. Reggie. Lah, kaniha Hapon. Yay, isilbo lang muna. Kulapo, let it fly. Bang! Full throttle na. Hapon again. Tuara. Hapon, may buyok mayo mga birds. Kulapo. Respondi sa Kulapo, tara. Gustong kupo ni Mr. Explosive Jobert Marcinas ang plastada sa team si Mandawi. Tuara. Binanatay na bang! Kapag yun, bang! Bang! Oh my goodness! Beautiful shot! What a beautiful shot! Coming from Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Wasak na wasak si The Silent Assassin, Reggie Caban. Servisyo Jason. Hapon. Hapon again. Bang! Tuara. Plasag ba yung Hapon? Out ball. Good. Maliw ko tanong scoreboard. Maliw ko scoreboard. Kaya di makita rin mo. Pila. Ono igualis servisyo The Silent Assassin. Ayay! Nakatukmod. Ayay! Kuha pa man. Gipunan ubirid. Lumbas Kulapo Jobert. Out ball. 2-1 na mga birds in favor of Team Mandawi. Servisyo The Silent Assassin, Reggie Caban. Agay, Reggie. Kulapo. Hapon. Ayay, gipakus kay Jason. Naibang Hapon. Pundak na si Reggie. Ayay, lubog na. Goodbye Philippines. Ay, go to ball. La, kaniya, nakarecover. Ayay! Woo! Nakarecover na rama. Sus ang Mandawi. Pero tagakan sila bola. Service yung Kulapo is the best. Hapon. Let it fly. Kulapo. Saggang ni Joel.
Ayay! Undernet, the old oak tree. Ilan na birds? Bird. Ha? Gualis dos. Servisyo Kulapo. Ayay, Jobert nakapusing. Kulapo. Bugat! Grabe mga bulas team. Cebu City. Ayay, Rigi Kaban. 3-2 na mga birds. 3-2. 3-2. Bola sa Team Cebu City mga birds. Servisyo Kulapo. Apon la. Black by Jumil Ducante. Kulapo ang Jubert attack. Double barrel attack. Ay, ito po ni Jason Tabang mananabang. Pasok siya po sa bilahan. Pasok sa puns bilahan mga birds. 4-2 na mga birds. 2 point lead in PB. Ay, banggi pag yun. Wana. 5. 5-2. 5-2. Servisyo Kulapo para size. La. Ay, burak na ay do Joberto. Tsagang din Jubil Ducante. Apon. Out of coverage. Change court. Size 2 mga board. 4 point lead in favor of Team Cebu City sa ato ang game 1 ha. Shout out ha ni Boss Tony o ni Mama Rizal pa sa tempo. Shout out sa ni Boss Jonathan, Sir Jonathan Arquion. Tatay Conrado Aligas, shout out og ni Consiel Silso Gumudada. Jubil Ducante firing. La. Tuara. Out. Ilan na birds? City 2 na. 5 point lead. Ang Maricel Anthony Chicharon ha, mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Out ball si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kung gusto mong disco Arnoco ono, Disco Mobile. Basta disco Arnoco. Ayay, Kulapo. Pusing na. Ayay, Kulapo again. Ayay, out ball. Too strong for Kulapo. Super Mario Mob. May awas. 3 City mga birds ha. Out ball. City 3. Servisyo para 8. Iyay, Jobert. Kuha. Pagkakataon na. Bang! Kuha pa. Haplos. Ayag na. Blawa na, ginubatay na. Nagkaputukan na. Ayay, tara. Grab shot. Kulapo. Where are you? Kuha pa. Side view tira ni Edwin Jobert Marcinas. Is good. Kulapo. Full throttle na. Pasok. Luningning. 8-3 na mga birds. 8-3. Last 4 na ang Team Cebu City sa atong game 1. Wala jump pack na karon ha. Diri sa Lupa Court ha. Diri sa ilang-ilang Lagtang Talisay City. Jobert. Ayag. Kulapo again. Giparok. Tut. Ayay. Tukmo ni Master TikToker. Race good. 9 na mga birds. Last 3 na mga birds. 9-3. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jason. Short si Jubel. Point. Last 2 na mga birds. Last 2. 0-3 score. Servisyo. Kulapo. Toriji. La kadiha. Out ball. Mandawis ball. 3 G's mga board sa kato score. Last 2 ang Team Cebu City. Servisyo hapon. Jubil Ducante. Short.
Servisyo, the master TikToker. Bang! Namato na sa Idol Jobert. Yay! So, ayan, kuha pa. The master TikToker na rin. So, bang! Wala. Yay! Ipit Rigi. On si Tris. For the win sa game 1 ang team Cebu City. Servisyo, master TikToker. Jobert. Drop shot. My goodness. Abtan Bambang. Tuara. Darain nyo. Sabit. Si master TikToker. Side out, side out. Servisyo. Reggie. Jason, let it fly. Jubil Ducanti bombing the defense. Pasok. Win. 4-11 na. 4-11 mga words ang ato score. Servisyo Reggie. Nakatungod. Hala kaniya. Inside. Side out bola sa Team Cebu City. Kulapo to serve. Para daog. Reggie to Kulapo. Okay, magtasag Kulapo. Bang! Wala giwatas-wat. Tampag yun. Tampag yun. Ah, grabe. Bang! Woo! Alegria. Eh. Bang! Bausan siya punis. Reggie Kaban. Bang! Ay, ay! Sumabit si Kulapo. Binunalay sakto. Service si Jubil. 4-11. Naka-side out pa Team Mandawi. Jobert lagi pa kat-kat. Puntos 5-11. Kini para sa ice. Ayan, gilar. Lah, kaniha. Naka-recover sa depensa ang Team Cebu City. Action to kagubang kanina mga birds. Ay, pukot si Mr. Exclusive Jobert Parsinas. Puntos sa Team Mandawi. Size 11 na mga birds. Lah, minana yung taob. Yay! Master TikToker. La! Reggie Kaban! Sus! Best shot of the bull game. Grabe, gibrinking ang tira ni Jason. City 11 na mga birds. Wana. Bukod na ang Team Mandawi. Bang! Mamam niya. 8-11 na mga birds. Last 4. Last 1. Huwag magkampante ang Team Cebu City dito. Ay, resilient kung Team Mandawi. Nako! Jubil! Boom! Nice defension by Team Mandawi. Kulapo defended. Ay! My goodness! Kulapo firing! Answer by Joel! Kulapo again! Tuturot na! Hari na! Basiyo ang depensa sa Team Mandawi. Na outsmart sa atake sa Team Cebu City. Bola sa Team Cebu City. Let us see if Mr. Exclusive Jobert Balsinas can pull the trigger to win this game 1. Goodbye, my teacher. Goodbye. Daog na. Daog na mga board sa game 1 ang Team Cebu City. Atangin ninyo atong game 2.